Hello Nancy viewers kan first khor shile pishi mondu khobors at the same time ekdam bhavna kru laga ekta khobor ase jo kali okhade Mount TE college laga premises te tala basketball court area osode ekta purana abandoned college bus tare ini side kurna park kuri rakhi dia laga edu ekta 14 years laga bacha chugra murina paishiniga ko ase report lai sabte chugra du shugle edu farsi lagaina murishiniga ko ase police kan ba ko lai sabte tan edu laga porde Joakali 2:43 PM nishina de jankari paishina ko ase logo lode tanba spot te puncha bisire tanla preliminary investigation lai sabte manubra mora laga ina du than suspect na korina ko ase holbi than bai dhui ko ase ki idu kiniga hoine exactly itu hoise idu than bisari ulawina ko ase ki exactly itu ki hoisile jundu karne chugra du iniga step luise ya ki ase itu laga pore than pura bisari ulawina ko thagi ase इधर खबर आई थला हिसाब तो छुगरा दुइसुले जून 14 लगा राती रही ताई मिसिंग हुई जिसिना को ऐसे मतलब घोड़े वापस आना इना को ऐसे इधर ताला फैमिली ब्रा ताकि पेशी बिसारी थइसिना को ऐसे इधर नेक्स्ट मॉर्निंग दे ताते लगा एक जून लोकल रेसिडेंट इतु एरिया पार करातन दे ताई इनका मुरीना पाइसिनगा को ऐसे इतु एकता पिशी मोंदु खबर चुंदु लगा पोड एकता थोरो इन्वेस्टिगेशन भी लोबो लागे और इतु की हुइसि दुरिसले एकदम भाल होनाय को लगा सबके एकदम होशियार करले गाने और जुन जुन के प्रार्थना दे याद रखियोले गाने चेन्नई डीएसए कोहिमा दे एकजुन मानु लॉकअप ते चोर करा करने ताइते लॉकअप ते हसिनगा कुइ थई आसे रिपोर्ट लाई सबते कोहिमा पुलिस खन ब्रा एकता पिशी भावना नकरा एकता चोरी चुंदुरु इशुगले कोहिमा दे प्रोसिक्यूशन इंस्पेक्टर लगा पीआई लगा कोर्ट ते माल खाना दे चुंदु जगह दे एविडेंस सामान खन दो स्टोरेज कुइ थगे दो रूम दे चोरी हुआ लगा इतु दिटा कोहिमा पुलिस खन फाइनली ब्रेक थ्रू पाइसिना को आसे इतु साल लगा शुरुआत ते इतु चोरी दो हुइसिना को आसे चुंदु दे इतु चोर मानु खन ब्रा तहन लगा स्टोरेज रूम दुइसले माल खाना दुइसले भांगाइना घुसिना ता देखि कि नार्कोटिक ड्रग्स खान 675 ग्राम्स लगा सस्पेक्टेड हेरोइन सोप केसेस 45 ता तान चोरग्री पोलाई जिसिना को आसे चुंदुरिसले दु कोर्ट केस एकता दे एविडेंस रखाला आसिना को आसे पुलिस कमरा कोलाई सबते दु चोरी दुइसुगले मार्च 22 लगा राती दिउसिना को आसे फुजुर 1 बजी ब्रा फुजुर 2 बजी माजुदे इतु हुइसिना को आसे चुंदु बिशिर तान बाई चोरी लगा पड़े एक हाई प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया ऑफिसर्स खनबा नियरली 3 महीना निशिना पिछले इतु चोरदुइसला आइडेंटिफाई गुसिना को ऐसे इधर जून 13 लगा दिन दे पुलिस खनब्रा लेड बाय सेता लोहे प्राइम सस्पेक्ट दुइसले अरेस्ट गुसिना को ऐसे इधर सस्पेक्ट ला नाम दुइसुले केविचु तो गोजे 28 इयर्स ला छुगरा सिना को ऐसे चुंदुरे ताइगे त्या इन्वेस्टिगेशन कुइ थगे सिना को ऐसे पुलिस कमरा कोई ऐसे कि ताकि पूरा हुदा हुदी कुई थगे ऐसे और टाइबरा की सामान चोर गुशी तो पूरा बिसारी उलावना को ऐसे इधर ताई क्लास ना रुबी कुंबा मनहन भी इन्वॉल्व थसे इतन पूरा थान बिसारी उलावना को ऐसे और तो केस तो इशले एकदम स्ट्रांग बनावना को ऐसे इकु लूप होल थगी ना दिवना को ऐसे और ताई हुबी और ताई लोदे कुंबा मिलियन था इशले तान सब के एकदम लंबा टाइम करने जेल दे धालू लगा कोहिमा पुलिस ला साइड पर पूरा केस तो इशले एकदम स्ट्रांग बनाई इन्वेस्टिगेशन क्रिएसनिगा को ऐसे Eastern Nagaland Sumi Students Union Khanbra 2024-2026 10 year laga tahan laga second phase of official tour June 10 bra June 13 tak tana jurisdiction de loa tahan bra koya ase ki bishi teachers khan or officers khan tana duty bra absent haishuna union bra koya ase tahan sub government aided schools khan or officers khan de tahan bra itu tan de tour gushina koya ase itu de bar repeat kora bishi kumba teachers khan tana posting area de thana nulbi tana duty kuri thana ina koya ase इधर तांबा सब टीचर्स कन की वार्न करे से विद इन 1 वीक तहन लगा जगह दे आइना टीच कोले गाने नोइशुगले तो डिफॉल्टिंग टीचर्स कना पड़े तहन लीगल एक्शन लोबेना को ऐसे इल्ला बडी ENSS यूहन ब्रा तहला विजिट तिदुबी को ऐसे कि यूनियन ब्रा सेचोंग एडीसी हेडक्वार्टर्स और सिटीमी टाउन ESC हेडक्वार्टर्स थी जातन दे तदिबी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कन आउट ऑफ स्टेशन दाइसिना को ऐसे इधर तान ताला ड्यूटी परफॉर्म करी थाना इना को ऐसे इधर तानरा क्वादु इशले सिटीमी ESC ऑफिस भी लॉक करी थइसिना को ऐसे इधर लास्ट 3 months प्रा तदे ESC ना थगा इधर नागालैंड चीफ मिनिस्टर कुन मंदु इशले इतु लगा इंचार्ज से तागे रिक्वेस्ट करे से ESC सिटीमी टाउन दे जल्दी अपॉइंट करले गाने इधर जनरल पब्लिक पर बार अपील करा बिशिदिबी इधर कंसर्न ऑफिसर्स कंदु इशले ताला ड्यूटी भालबा परफॉर्म नकरना सिना को ऐसे इधर सब ऑफिसर्स कन भी वार्न क्रेस ताला निजोला जगह दे थगिउले गाने और ताला ड्यूटी ठीक प्रा करले गाने नोइशले तान लीगल एक्शन लोबेना को ऐसे तानबा को ऐसे सेचोंग टाउन कॉमन एडेड ऑफिसर्स खन such as SDO education SDO agriculture SDO soil इतों भी similar conditions तो तानबा दिखिसना को ऐसे इतु लगा पड़े सिटी में टाउन दे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिस वेटरनरी डिस्पेंसरी तो सब लोग पाइसिना को ऐसे मतलब तो बोन पाइसिना को ऐसे इधर तानबा एकता चीज ते सेटिस्फेक्शन पादुशले सब मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स कन सिटी में दे हुबे सोचंग दे हुबे त्रिशले गवर्नमेंट ला गाइडलाइंस लाई सबते फंक्शन कुइ थैसिना को ऐसे
হলিবি তাদের চিন্তা করলে একটা খবর দিয়েছিল একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন মেডিকেল স্টাফ কোয়ার্টার্স চুনরিছিল কনসার্ন কন্ট্রাক্টর বা লাস্ট 3 ইয়ার্স পৰা খতম না করনা আছে এদুরে কনসার্ন ডিপার্টমেন্ট গে তালা এগেইনস্ট দি লিগ্যাল অ্যাকশন লবলে কারণে রিকোয়েস্ট কৰিছে ইতুলকা আপৰ এতিয়া লাইট হাউস নেক্টার ইতুলা প্রজেক্ট লান্ডারে চুন্দু সিটিমি টাউন দে গভর্নমেন্ট হাই স্কুল দে কাম চলি আছে এদুরে কনস্ট্রাকশন দিছিল কন্ট্রাক্টর বা নাকুরি না থাকা ফাইনান্সিয়াল ইস্যুস কারণে এদুরে ডিপার্টমেন্ট গে এদু পেমেন্টস দিছিল টাইমলি করলে কারণে কইছে এদুরে কন্ট্রাক্টর লদিবি জলদি কাম শুরু করবলে কারণে কইছে আর কন্ট্রাক্টর বা যদি কাম দিছিল এদু তান আর ডিলে করে আইছিল তান ওয়ার্ন করে আছে তুলা আপৰ দিবি অ্যাকশন লবই না মহান নাগাল্যান্ড দি হুবি আসাম দি হুবি মণিপুর দি হুবি গাড়ি বেশি হারি থাকে কুম্বা কেসেস দিছিলে গাড়ি রিকভার করলে হলিবি বেশিরভাগ কেসেস দিছিলে গাড়ি খান লাগা নামো নিশান নাপা হৈ যায় এদুর ইতার জন্য খবর আছে এদুরিছিলে একটা বেশি পজিটিভ খবর নকো পারে কোহিমা পুলিশ খান এদুরিছিলে চেপোবজা পুলিশ স্টেশন লা পুলিশ খান ব্রা একটা ক্রস বর্ডার ভেহিকল থেফট তানবা ইন্টারসেপ্ট করনা একজন ড্রাইভার গে অ্যারেস্ট করছিনা কই আছে রিপোর্ট লাই সাপতে তো জুন 15 লাগা দিন দে হইছিনা কই আছে জুন দুরে তানবা ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পাবিছিলে এদুরিছিলে আসাম লা সাইড পেনগা খবর পাবিছিলে কিদু গাড়ি নাম্বার একটা ডাম্পার ট্রাক নাগাল্যান্ড সাইডে আসাম ব্রাইনগা চুরি হইনা খুশিছে গইনা ইতুলকা আপরে পুলিশ টিমকে মদত মাঙা পিছিলে পুলিশ কানবা একদম এলার্ট থাকিনা ইতু গাড়ি দুইছুলে ধরি লুছিনা কই আছে চুন্দু ইতু ড্রাইভার এরেস্ট করলিছে আর এটা ইতু আসাম পুলিশ খান দুইছিলে তাহানগে গাড়ি বি লবলে আর ইতু মানুহ দুবি লবলে কারণে নাগাল্যান্ডে কোহিমা দে আহে আসিনা কই আছে ইতু রিপোর্ট লাই সাপতে নাগাল্যান্ড পুলিশ প্রা আসাম সাইড প্রাইনেগা মদত মাঙা পিছিলে একদম অ্যাক্টিভলি এক করা কারণে ইতু গাড়ি দুইছিলে ধরু পারিছিনা কই আছে আর ইতু ড্রাইভার গে এরেস্ট কো পারিছিনা কই আছে इधर मॉल एनएनसी फैमिली मेंबर्स खन के मोइदु चैनल ला थ्रू एक ता अनाउंसमेंट को जासे इधर इशले महान लगा फैमिली भी ता दुशले 3,88,000 पार हुई छे पिछी जल्दी 4 लाख पे पहुंची जाओले से इधरे इनका अपने लदि फ्यूचर दे किबा इंसिडेंट होय अपने ला सामान खन हारी जाय गाड़ी खन हारी जाय मानु हारी जाय इनका ला थाइछले मुला इतु कांटेक्ट डिटेल अपने जुन स्क्रीन दे साय আছে इधरे कांटेक्ट करी জানাই দিও পারে इतु कॉल दु ना जावो হলিবে अपने व्हाट्सएप लगा थ्रू मोगे कांटेक्ट को पारे इतुरे अपने आनगे মই চিলি মদত করলে কোশিশ করব ইতুরি শিলে তো চ্যানেল দে এটো নিউজ লা থ্রু নইছগলি বি পোস্ট থালিনা সো দ্যাট বেশি মানুয়া জানিছে গলে মেবি কুমা নইলে কুমা লা সুকু দেও পারে ইতুরে একজন জনকে মদত করব ইতু চ্যানেল লা থ্রু গনে ইতু একটা অ্যানাউন্সমেন্ট সবকে কই দি আছে খেমনুগন স্টুডেন্টস ইউনিয়ন খানব্রা কয় আছে কি তাহান ইতু সাল লগা 2025 লগা এনুয়াল এনরোলমেন্ট আর মেম্বারশিপ ড্রাইভ জুন 16 বা জুন 30 तक লবইনা কয় আছে এদুরে কিমানটা খেমনুগন স্টুডেন্টস খান তিমাপুর ডিস্ট্রিক্টে পুরি থাকি আছে তান গিতু কন্টাক্ট ডিটেইলস তে কন্টাক্ট করলে কারণে কয় আছে ইরওয়ার নিট ইউজি 2025 লা রিজাল্টস তুইছিলে জুন 14 লগা দিন দে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি খানব্রা ডিক্লেয়ার কৰিছে এদুরে মহান নর্থ ইস্ট স্টেটস খান স্টেট ওয়াইজ কিমান জুন কোয়ালিফাই হইছে তো পুরা আপনি নেতে চাও পারে আছে এদুরে মান পুরা নর্থ ইস্টে কোনব্রা টপ কৰিছে গুলে এদুরে ইস্যু গুলে আসাম লগা একজন আসিনা কয় আছে কোন মানুহ দিছু গুলে তাই 99.97% লোদে তাই ইদু পাস কৰিছিনা কয় আছে তাই লগা অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক তুইছিলে 509 আসিনা কয় আছে বাকি মহান নাগাল্যান্ড লা কইছে গুলে নাগাল্যান্ডে 5% তুইছিলে ইতুবার নামি দিকিছিনা কয় আছে প্রিভিয়াস ইয়ার্স কানলে কম্পেয়ার কৰিছে গুলে ইতুরিছিলে ইতুবাৰটো খালি 1812 জুনব্ৰা পাস কৰিছিনা কয় আছে ইদু মহান এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান বি কিমান জুনটো এক্সাম ক্র্যাক কৰিছে আপনি সবকে বেশি ডাঙৰ কংগ্ৰেচুলেশনস জানাই দি আছে মহান এনএনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান গরম দিন আই যেছি আপনি এসি নলি না কিবা ইলেকট্রনিক সামান কিনুলে ভাবনা কৰি আসুলে কেচিসি সু এন্টারপ্রাইজ পর্ণা বাজারে থাকা মেইন জাংশন অসরে বাজাজ শোরুম লা নেক্সট ডে মহারাষ্ট্র ব্যাংক লা নিচিরে তাদের জান চেক আউট করলে গানে কই দিব ইদুরিছিলে গোদরেজ কোম্পানি লাগা এসি 1 টন লাগা কই 29499 1.5 টন লাগা উইথ স্টেবিলাইজার লদে খালি 34299 রা পাই আছে ইতু লাগা আপোর্টে দুসরা ইলেকট্রনিক আইটেমস দিবি একদম হেভি ডিসকাউন্ট দি থাকি আছে আর তাদের ইএমআই লাগা বি অপশন আছে ইতুরিছিলে মান্থলি বি আপনি তেরাও পারে কই আছে জি উলিবি জানে চেক আউট করলে গানে নহলে তো কন্টাক্ট ডিটেইলস দিয়া ফোন ঘুমাওলে গানে জানাই দি আছে মণিপুর দে যোৱাকালি মাটি কাৰণে ত্ৰিশলিকটা ফাৰ্মলেণ্ড কাৰণে মেইটেই আৰু কুকি বস্তি মানুহলা মাজুদি আৰু ঝগড়া শুরু হৈছিনা কৈ আছে এটো ইনসিডেন্ট দুশুগলে ইম্ফাল ইষ্ট ডিস্ট্রিক্টে যোৱাকালি সানডে লগা দিন দে ফুজুৰ 10 বাজি নিচিনা দে হৈছিনা কৈ আছে কিতিয়া এটো দুইটা বস্তি লগা মাজুদি কোনো কো পারে একটা খেতি চুন্দ্রুশলে এথনিক ভায়োলেন্স শুরু হওয়া পিছিয়ে ইটো খালি হই না থাকা লাগা তাদের কোন ভাবি কাম নকরা লাগা ইটো জায়গা কিতিয়া একটা মেইটেই ফার্মার তাই লাগা মাটি আছে গইনা তাই তাদের ট্রেক্টর লই যায় না মাটি ঘুন্দা শুরু হইছে খেতি করব না ইটো তান্দে অসলা কুকি বস্তি মানুহন বাইনা তাকে কনফ্রন্ট করনে ইটো তাহলা মাটি আছে গইনা তাকে কুরু দিয়া নাই না কয় আছে ইটো মেইটে মানুহন বা দিছিলে কয় আছে কি কুকি মানুহন বা তাহলা মাটি বেশি এনক্রোচ কৰিছিনা কয় আছে এদে ইতিয়া ইটো সিচুয়েশন কিতিয়া বিয়া হৈছিলে কিতিয়া আৰু বি মেইটেই মানুহন তুসা অসলা বস্তি মানুহন আহিনা তাদের জমা হৈছে ইটো তান্দে তাহান মাজুদে লাগা বাজি হৈছিনা কয় আছে ইটো একটা মেইটে ছগড়া গীতিশ লাগা গুলিব্রা তা লাগা আইব্রো দে দুইছিলে সুকুল আপরে জখম হৈছিনা কয় আছে
situation du shile bishi bia hui jabo thagishina koi ase itu laga pore situation ki hobo ita eku ko na parna sina koi ase fresh outbreak bi itu aro shuru ho pare na koi thagi ase itu jaga de especially idure osore thaga security forces khan bra police khan bra ina PSF Assam Rifles khan bra ina logo de situation to control de lulishina koi ase tan bra jhagara rokhawle garne tear gases shells khan fire gurishe mock bombs khan bi fire gurishina koi ase ide garne police kan side pra kola sabte tan situation du shil under control de asina ko ase aru tade enough security persons kan deploy kuri rakhi dishiniga ko ase Assam de Lakhipur ko jaga de tanla Golpara district de ekta Kali mandir ko laga rasta de kumma manu khan bra guru laga matha inega kati na phelai rakhi dishina ko ase Manso mano jane ase Hindu mano handu shile to ekdam khushi na pae inga guru du shil than isor laga koina mani thage ituri inga matha kati dina thala temple jala rasta de rakhi dia ituba tade bishi situation tense hui dikhi asina ko ase kuma manu ko ase ituri shile deliberately religious sentiments hurt kurle garne ituri shile inga religion laga majure jhagara lagai dibule koshish kala asina khui thage ase police kan ba itu laga apode logo lode investigation shuru gorna 5 jun manu ki bi tarakte arrest krishina ko ase aru itu laga apode na bi khobor jani pai ase ki tahan itu kon khan responsible ase tu manhon dushile chi hulibi na charwo niga khui thagi ase Guwahati laga 6 mile area dibi ekjun manu nijoge youtuber inga claim korna taira duijun manu ge chakubra jokhom godishina ko ase report lai sab titu manu dushile 6 mile area de ekta fruit bika man lode mog laga baji ishina ko ase tu jawa kali sunday din de ekdam daylight ti ishina ko ase jundu de itu jhagara inga mukpa laga dushile itu dangor hoina inga chakubra tak manu ge attack wala dikishina ko ase ekjun osora dukandar bra rokhabole koshish kra laga itu tai gibi itu chaku aro mari dishina ko ase manu morai na du hanai holibi itu than olop solop jokhom ushina ko ase tu bishiru man du shile polai jishina ko ase taila nam du shile Robani Soyam goine ko ase tage police khamna pura bisari asina ko ase idla apne CCTV footage pura collect kurna ki huishile exactly tu bisarina janubule koshish kre asina ko ase police khamna kola hisabte tan itu laga apode inga street violence kra manu hondu shile kon bi hobi tan ekdam strict action lo inga ko ase Maharashtra laga Pune de ekta 30 years purana bridge nodi apode thaka itu collapse hoi gira de charjun manu murishina ko ase itu incident hua tande at least 100 nishina manu thagishinga ko ase jundu de 32 opor manu khan jokhom bi ushinga kui thagi ase tana chief minister ba itu incident laga pode morija laga families kan ge 5 lakhs laga ex gratia amount pi announce krishinga ko ase Uttarakhand ko jaga de ishugle tadekta chopper crash hoina 7 jun manu itu chopper de thaga itu helicopter de thaga tan sob mori jishina ko ase kiniga hoina itu crash hushi tu rishile janu parnai holibi itu ekta company laga helicopter thaishina ko ase jundu rishile Kedarnath dham ko jagabra chwakali sande dinde wapas ahatande itu hadsa hoishina ko ase itia itu laga pode itu private aviation officials kan laga pode FIR file hui jishiniga ko ase Congress leader Sonia Gandhi last 8 days te taita second time garne hospitalized huishina ko ase report lai sabte tai du gastro department de hospitalized huishina ko ase itia garne ushile tai under observation de asniga khobor jani pa ase war la khobor gushigule Israel aru Iran laga majude ekdam khatra war ita chuli thagi ase tan ekjun laga apode aro fresh attack kra la dikhi ase tu laga video han bi bishi circulate hui thagi ase chundur ekta side pra attack kra laga ekjun bra defend kuri thaga intercept kuri thaga nigala video tuijon side pra bi share kuri ase Israel bra dushile man ta claim kuri ase ki tahan laga jaga bra 2300 kilometers dur Iran laga airport ekta tahan bra sabse dur itarakte tahan bra target kra laga itu photai dishina ko ase aru itu la jui jola la video an bi ar kwanisha bishi viral hui thagi ase itu war ya itu jhamela du kita shuru hishugle kita Israel bra June 13 laga din de Iran laga nuclear or military sites la pode attack kurise itu pishira itu jhamela shuru jise Iran bra lob din age de tan missile city goina US lode bishi tan mug laga baji hua tande tan du shile pura missile lode ready ase judi tan la pode attack kushil tan na charbo khwa laga itu missile city du shile tia Israel ba photai dishina hoine Israel bra iniga claim gurna itu laga video bi share kra laga bishi viral hui thagi ase iniga bi khobor ase ki Iran bra strike kra de Israel laga Haifa ko jaga de ekta oil refinery de jui lagina iniga bishi photi jese bishi loss khelai dishina kui thagi ase aru Iran laga inia strike te Israel laga at least 10 chun manu opor murishina ko ase aru bishi manu jokhom kurishina ko ase itia Israel aru Iran la majude iniga jhamela chuli thatande Yemen laga Houthis khan rabi Israel apode strike kurule koshish kurise chundre Israel rabi ta itu Yemen laga Houthi leader dushile morai dule koshish kurishina ko ase itu dushile tahan gibi aro target kurna idure Israel ko ase ki judi mahan Israel de Iran laga attack te yakun la attack te bi dushman la attack te ekta oli building girishe gule mahan dushman laga Iran laga 100 buildings gerai di wina ko ase idure shiltan na charbo Iran gi na ko ase
ইজৰাইল বা কোৱা দুইছিলে ইৰাণ দুইছিলে ইতে তাকতে কি জানে তান 15 নিচিনা নিউক্লিয়াৰ বম্বস খান বি বনাই লুইছে হ'ব পাৰি না কৈ আছে ইদুৰ মান লদে চয়েস না থাও জিছে মান নিজৰ লা সার্ভাইভাল কাৰণে মান ইজৰাইল দুইছিলে ইৰাণ লগা পৰে এটেক ৰো লাইছ না কৈ আছে চুন্দুৰে ইৰাণ লগা পিছি টপ জেনারেলস খান আৰু সিনিয়র নিউক্লিয়ার সাইন্টিস্ট খান মৰি জেছে রিপোর্ট লাই সাবতে জেসুলে ইজরাইল বা ইউএস খান গে তাহান লাগা মিলিটারি অ্যাকশন ইরান লা পড়ে জুন্দু লবলে থাকিছে या জুন্দু ইটা লয় আছে ইতুরি জয়েন করলে গানে খুশি গো আছে ইতুরে ইনিকা রিপোর্টে ক্লেম করে আছে কি ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রা ইজরাইল প্রাইম মিনিস্টার নেতানিয়াহু গে এসুরেন্স দিছে গো আছে কি তাহান কি মদত লাগে তাই করবো কইনা ইতুরে হোয়াইট হাউস লা অফিশিয়াল বা দুইছিলে ইনিকা তাহান লা প্রেসিডেন্ট বা খুশি গো আইতু ডিনাই করি থাকি আছে ইতুরে ইরান লা সাইড পা দুইছিলে ইতিয়া কয় আছে কি যদি ইজরাইল বা জুন্দু তাহান লাগা পড়ে এগ্রেশন কৰি আছে ইতুরিছিলে অ্যাটাক কৰি আছে ইতু রখাইছে গুলে মহান वापस जवाब दिउले रखाई दिबो इनिगा इरान बा कय আছে হলবিতা জুন্দু হালত আছে ইতুরে মহান বিন নারুখিব ইনিगा কয় আছে রিপোর্ট লাই সাবতে ইজরাইল একজন অফিশিয়াল বা দুইছিলে ইমানতা কই দি আছে কি ইরান লাগা সুপ্রিম লিডার খামেনেগে মরাই দিবলা অ্যাসাসিনেট কো লাগা ইতুবি তাহান লাগা লিস্টে আছে না কয় আছে যদি ইরান বা তাহান ভলান্টারলি নিউক্লিয়ার প্রোগ্রাম দিছিলে ডিসমেন্টল করনা গিছিলে ইজরাইল দুইশুগলে তেহরান গে ইটো ইম্পসিবল বানাই দিবো না কয় আছে তাহান আৰু वापस জমা হলে গানে ইদুরে ইতিয়া ইন্ডিয়া লাগা মানুহ খান বি স্পেশালি স্টুডেন্টস খান বি ইরান দে বেশি দুখ পাই থাকি আছে না কয় আছে अलग अलग खबर आई থাকি আছে ইদুর গভর্নমেন্ট লা সাইড প্রা তান হেল্পলাইন নাম্বারস খান দি আছে চুন্দুরে ইন্ডিয়া লা মানুহ যদি ইরান দে মদত লাগি আছিলে ইদুরে কন্টাক্ট করবি নেগা কয় আছে रिपोर्ट लाई सब तीन भी कह कि इजराइल ब्रा ईरान लगा मानु खान तहला सिविलियंस खान पब्लिक खान कुन खान तहन लगा जगह दे आम फैसिलिटीज खान ला जगह दे थगी আছে इदुरिसले बंदूक हथियार रखा जगह दे थगी আছে तहन गे जल्दी तो जगह छाड़ी जाय जाबि ना कय আছে ओसोडे ना थगिबि ना कय আছে इजराइल कय আছে तहन फ्रेश मिलिटरी स्ट्राइक इतु जान दिबि किताबि करु पारे गने तु एस्केलेट होइसे बोले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा दुइसले कय আছে कि ईरान और इजराइल दुइसले तहन जल्दी डील लाई जाबो लागि ना कय আছে तुरिसले इंडिया और पाकिस्तान जिनगा ताइब्रा ट्रेड ला कंडीशन दिना तहन डील कराई दिसे इनिका ईरान और इजराइल भी कुरी लोबो लागे निका कय আছে डोनाल्ड ट्रम्प रा दुइसले ईरान गे तुबी वार्न करे আছে कि जदि ईरान ब्रा तहन ला सिटीजन्स खन गे अटैक कुरसे गुले या तहन लगा जगह हन दे अटैक कुरसे गुले यूएस आर्मी दुइसले फुल फोर्स लो दे ईरान लगा पड़े घिरबो ना कय আছে तुरिसले ईरान गे ना छाड़बो ना कय আছে इदुरे जल्दी इजराइल लो दे तहन तु डील कर लइले ভালো হইনিগা কই থাকি আছে ইতিয়া ইরাক लगा কাতাইব হেজবোলা কোয়া तानब्रा यूएस के ओपनली वार्निंग दिए से जदि यूएस प्रा इतु इजराइल और ईरान लगा माजुरी जुंदु झमेला होय আছে इतुरे गुशुले कोशिश कुरसुगुले महान यूएस लगा इंटरेस्ट खंदे बेसिस खंदे अक्रॉस द रीजन इतु को हेजिटेट ना करना अटैक करबो ना कय আছে इतुरे सुल्तान यूएस के डायरेक्टली ओपन वार्निंग दिए से इतुरे इंटरवीन ना करले गाने इजराइल लगा प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ब्रा दुइसले क्लेम करे আছে कि ईरान ब्रा प्रॉक्सीज यूज करना डोनाल्ड ट्रम्प के दुइबार मोराबले कोशिश कुरसुना इतुदे ईरान दुइसुगले डोनाल्ड ट्रम्प लगा नंबर 1 एनिमी आसिनिगा कय আছে नेतन्याहू ब्रा कय আছে कि डोनाल्ड ट्रम्प के इनगा मोराबले ईरान ब्रा कोशिश करा दुइसले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प रा ताई पुला प्रेसिडेंट हातन टॉप इरानियन जनरल कासिम सोलेमानी के ड्रोन अटैक करी मोराई दिया कारणे इतु कारणे इतु डोनाल्ड ट्रम्प के दान खुशी ना पा इतु लगा पड़े डोनाल्ड ट्रम्प रा न्यूक्लियर वेपन्स बनाव ना पड़बो इन ईरान के धमकी दी था इतु कारणे खुशी ना पाइना डोनाल्ड ट्रम्प के मोरावले कोशिश कुरसिना कय আছে इतु लगा पड़े इजराइल ब्रा दुइसले मान ता क्लेम करे আছে कि ताहान ब्रा ईरान लगा पड़े अटैक करा दे ईरान लगा और टॉप इंटेलिजेंस चीफ काजेमी के दूसरा दुइटा चैनल्स खान के मोराई दिसिनगा कय আছে इतु दुइसले इजराइल साइड पर दुइसले क्लेम करे আছে कि ईरान लगा डाउन ऑफिशियल्स खान ताहान ब्रा अटैक करी मोराई आसगुना डोनाल्ड ट्रम्प आरो कय আছে कि पुतिन ब्रा ताइलो दे फोन कॉल दे कथा करा तंदे इजराइल और ईरान लगा वार दुइसले खत्म होबो लागे इनिगा ताई खुशी गो আছে चुंदु दे डोनाल्ड ट्रम्प ताके जवाब दिसे गो আছে হয় इतु खत्म होबो लागे आरो अपनी हल्ला वार इतु दिसले राशिया यूक्रेन वार भी खत्म होबो लागे इनिगा जवाब दिसिनिगा कय আছে ताइजिन माजुदे 1 घंटा पड़े कथा होइसिनिगा कुइ थाকি আছে इतु लगा अपडे रशिया ब्रा दुइसुगले इटा इजराइल बा जुंदु ईरान लगा अपडे अटैक कुरसे इदुरिसले कंप्लीटली अनप्रोवोक्ड तसिना कय আছে इदु मतलब तुइसले ईरान ब्रा इकु इनगा करनाय जुंदु ब्रा इजराइल दुइसले मन डांगर अटैक रो लाइसले इनगा कय আছে इदुर रशिया ब्रा दुइसले यूएस के एक्यूज करे আছে कि यूएस ब्रा जी उलिबि तु इजराइल के इनगा इनसाइड करला हो इदुरिसले इनगा कुरबि कोना कोला हो जुंदु कारणे इजराइल बा इनगा कुरसे कोना कय আছে इतिया फले चाइना ब्राबी इजराइल बा जुंदु ईरान लगा न्यूक्लियर साइट्स तेनिगा बॉम्बिंग गिराइसे बॉम्ब गिराइसे अटैक कुरसे इदु एकदम एकटा डेंजरस स्टेप आसिना कय আছে इदुरे इजराइल आइतो अटैक तुइसले चाइना ब्रादु ओपनली कंडेम करे আছে और कय আছে कि ईरान दुइसले ताहला नेशनल सॉवरेनिटी तुइसले ताहला कंट्री बचावले गाने सेफगार्ड करले गाने ताहलो दे पूरा राइट আছে और इदुरे चाइना दुइसले ईरान के सपोर्ट करे আছে निगा कय আছে
ইটো কি হৈ আছে ইটো দুনিয়া কাৰণে ইমান ভাল খবৰ নহয় কিলে কৈছো গলে যদি ইটোতে ইউএছ খান বি গুচি যাইছে গলে তুইছিলে ইৰাণ লা সাইড পৰা গলতি পৰা ইউএছ খান লা পৰে অ্যাটাক কৰিছিলে ইউএছ খান বি গুচিলে পুৰা চান্স আছে আৰু জিনিকা এতিয়া ৰাছিয়া আৰু চাইনা পৰা ইৰাণ কি ওপেনলি সাপোৰ্ট কৰি আছে ইজৰাইল কি अगेंस्ट কৰি আছে কনডেম কৰি আছে তাহলে ইটো একশন কাৰণে ইটো ইউএছ বি গুচি যাইছে গলে ইটো ৱাৰটো কিতাবি এস্কেলেট হ'ব পাৰে আৰু ইটো ডাঙৰ হৈ যাইছে গলে বেছি একটা চিন্তা কৰলা আছে ইটো একটা সবকে জনাই দি আছে আজিল লাস্টে अंटार्कटिका दे चुंदु जगह दुसले पूरा आइस আছে না কই থাকে তাদের রিসার্চার্স খান বা রিসার্চ কৰি থাকা লাগা ইতুলা টাইম দেখতা মিস্টেরিয়াস রেডিও ওয়েভ ডিটেক্ট কৰিছিনা কই আছে জুন্দু দুসলে তান বা কলা হিসাবতে ইটো अंटार्कटिका লা আইস ভিতৰ বা থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটারস ভিতৰ বা আহাল আছে না কই আছে ইটো একটা এক্সপ্লেইন কৰন আপৰা ওয়েভ আছে না কই আছে জুন্দু ইটো তান বা ডিটেক্ট কৰা বিছিলে তাহান লা জুন্দু কারেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে পার্টিকল ফিজিক্স লা পড়ে ইটো পুরা চেঞ্জ কৰিছিনা কই আছে ইটো তাহান ইটো খুদ এবাৰ আইছে ইটো জানিবলৈ কোशिশ কৰি আছে হলিবি ইটো খুদ বাইছে তাক জানিব পৰা নাই না কৈ আছে আৰু ইনিকা একটা মিস্টেৰিয়াছ ৰেডিও ওয়েভ ইনিকা আইস লা ভিতৰ পৰা আদুছিলে ইটো পুইলা কিতাবি ডিটেক্ট নকৰা লাগা একটা কব নাপৰা লাগা সিনিকা কৈ আছে ইটোৰ মলাই ইটো খবৰতে খতম কৰি আছে লাষ্ট এক্সাইডন সবকে বেছি খুশি জনাই দি আছে মই নেক্সট খবৰতে নতুন আপডেট লদেৰ লক্ষ্য